নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজ আমি আবার তোমাদের জন্য একটা আদার সুন্দর আপডেট নিয়ে এসেছি। আজকের ভিডিওটাও দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি আর বাংলাতে হবে। वीडियोर प्रथमे बांग्ला থাকবে एंड जो व्यूअर्स को बंगाली समझ में नहीं आता आप लोग हिंदी वाला पोर्शन देख लीजिएगा। আজকের ভিডিওতে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আদার একটা দারুণ উৎস, যেখান থেকে আপনার নর্থ ইস্ট সাইডের যেমন আসাম, শিলচর এইসব দিকের আদা কম দামে কিনে ব্যবসা করতে পারবেন। অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি হয়ে যাবে, কোনো রকম অ্যাডভান্স পেমেন্টের ব্যাপার নেই। গাড়ি লোড হওয়ার পর পেমেন্ট করলেই হবে। এক বস্তা আদার ওজন মোটামুটি 45 থেকে 50 কিলো হবে, আর বস্তা পিছু 1 কেজি করে ওজনে ছাড় পাওয়া যাবে। দামের কথায় আসি, দাম মোটামুটি 31 থেকে 33 টাকা হবে পার কেজি। আদার দাম কি হবে সেটা নির্ভর করবে আদার সাইজ, কোয়ালিটি, কতটা পরিমাণ আদা আপনারা নেবেন এবং আদাটা কোথায় যাবে তার উপর। ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং সমস্ত ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে এবং একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক থাকবে। আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা ওই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন, তাহলে আপনারা ডেলি কি রেট যাচ্ছে সেটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানতে পারবেন। এছাড়া কোনো রকম আর ডাউট থাকলে বা কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে আপনার সরাসরি ডেসক্রিপশানে দেওয়া নাম্বারে ফোন করবেন। আপনারা চাইলে বাংলা भाषाতেও কথা বলতে पारें, ओनार बांग्ला भाषा जानें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अदरक का एक काफ़ी अच्छा सोर्स, जहाँ से आप लोग नॉर्थ ईस्ट साइड के जैसे कि आसाम, सिलचर साइड के अदरक कम प्राइस में खरीद के बिजनेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगा और किसी भी तरह का एडवांस पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी जब लोड हो जाए उसके बाद पेमेंट करने से ही होगा। एक बोरी में तकरीबन 45 से 50 केजी तक का अदरक रहेगा और एक बोरी में आपको वजन में 1 किलो का छूट मिलेगा। प्राइस की बात करें तो प्राइस रहेगा तकरीबन 31 से 33 रुपये पर केजी। अदरक का प्राइस क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा अदरक का साइज, अदरक का क्वालिटी, कितना क्वांटिटी में आप लेते हो और कहाँ पर अदरक डिलीवरी किया जाएगा। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने से आप लोगों को एक फ़ायदा होगा, आप लोग डेली क्या अदरक का प्राइस रहने वाला है, क्या जा रहा है, आप लोग डेली अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को। और आप लोगों को किसी का कोई डाउट हो और कोई मन में सवाल हो तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे ओनर से बात कर सकते हैं। बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है, आपको जब मन करे, जब आपका टाइम हो आप कॉल कर सकते हैं।